बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 18 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग के तनाज़ुर में डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात। इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से कुछ घंटों के बाद ये मुलाकात स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको वक्त बता दूं, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 10:15 बजे यूक्रेन के सदर को व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वेलकम किया जाएगा रात को 10:15 बजे, और ओवल ऑफिस के अंदर भी इनकी ऑन कैमरा मीटिंग होगी। अब ये रिपोर्टर्स के सवालात लेंगे या फिर नहीं लेंगे, इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, 11:15 बजे, 10:15 बजे तो यूक्रेन के सदर को वेलकम किया जाएगा, और 11:15 बजे जो यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स हैं, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन हैं, यूके के कीयर स्टामर हैं, फिर जर्मनी के चांसलर भी हैं, इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी भी हैं, फिनलैंड के प्रेसिडेंट भी हैं, यूरोपियन यूनियन की चीफ और नेटो के चीफ को 11:15 बजे ओवल ऑफिस के अंदर नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के हॉल में, जहां पर लंच भी किया जाएगा रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो वहां पर यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स को सेपरेटली डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से होस्ट किया जाएगा। हाँ, एक कंबाइंड जो इनकी ग्रुप फोटो है वो जरूर व्हाइट हाउस की जानिब से जारी की जा सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप आ गए और डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि ये भी बहुत एजाज की बात है कि इतने सारे जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो एक साथ व्हाइट हाउस के अंदर आएंगे, तो ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। लेकिन जो फेक न्यूज़ है, जो मीडिया है, फेक मीडिया है, वो इस दौरे को भी नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो जाहिर है कि यही रिपोर्ट कर रहा है। इवन कि मार्को रूबियो से सवाल पूछा गया, फेस द नेशन की एंकर ने मार्को रूबियो से सवाल पूछा कि जो यूरोपियन लीडर्स आ रहे हैं, यूक्रेन के सदर को रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं, और आप इसको कह रहे हैं कि ये तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि इतने यूरोपियन लीडर्स, इतने बड़े बड़े जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो व्हाइट हाउस के अंदर आ रहे हैं, तो इसका क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप खुद को दे रहा है कि ये एजाज की बात है। वो तो यूक्रेन के सदर को, जिसको आप प्रेशराइज करके कोई भी डील जो है वो उससे साइन ना करवा लें, तो इसलिए यूरोपियन लीडर्स यूक्रेन के सदर के साथ आ रहे हैं, और आप तो इसको बड़ा पॉजिटिव इमेज जो है आपकी जानिब से दिया जा रहा है। तो मार्को रूबियो ने ये कहा कि हम यूक्रेन के सदर के साथ, जो पिछली एपिसोड हुई ओवल ऑफिस के अंदर जो भी हुआ, बहस व तकरार हुई, तो उसके बाद यूक्रेन के सदर के साथ हम तो कई मुलाकातें कर चुके हैं। इवन के डोनाल्ड ट्रंप की भी कई मुलाकातें हो चुकी हैं। हम इस जंग को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्को रूबियो ने कहा, ना कि यूक्रेन के सदर को हम प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि प्रेशराइज तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के सदर के ऑफिशियल्स से राबता किया और उनसे ये पूछा कि क्या यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सूट पहनकर आएंगे। आपको याद होगा कि पिछली मर्तबा जब इनके दरमियान बहस व तकरार हुई थी, तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर को रिसीव किया था दरवाजे पर जाकर, तो पहला जुमला डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था कि वाह वाह, बड़े कपड़े शपड़े पहन के आए हो, वलीमे पे आए हो, यानी कि तंज कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और अंदर ओवल ऑफिस के अंदर रिपोर्टर की जानिब से यूक्रेन के सदर से जब ये इतनी ज्यादा बहस बढ़ गई थी, तो रिपोर्टर ने दरमियान में यूक्रेन के सदर से सवाल पूछा था कि जी आप सूट क्यों नहीं पहनते। तो यूक्रेन के सदर ने अपनी अंग्रेजी में जवाब दिया था कि यू हैव प्रॉब्लम, कि तुम्हें कोई तकलीफ है कि मैं सूट नहीं पहनता, जब तक ये जंग जारी है तो मैं सूट नहीं पहनूंगा। लेकिन दरमियान में हमने देखा कि जब नेदरलैंड्स के अंदर नेटो का समिट था, तो यूक्रेन के सदर ने काले रंग का जो कोट है वो जरूर पहना था डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के मौके पर, और इसको भी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि आधा अधूरा सा इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अगली मुलाकात में ये टाई भी लगा लेगा, जिसने काला कोट तो पहन लिया डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते वक्त। अब क्या यूक्रेन के सदर, ये जो व्हाइट हाउस ने जाहिर है कि यूक्रेन के ऑफिशियल से पूछा नहीं है, बल्कि यूक्रेन के ऑफिशियल्स को एक नरम अंदाज में इन्होंने ये पैगाम दिया कि अपने सदर को कोट शोट टाई शाई पहना के ओवल ऑफिस लेकर आना। अब क्या यूक्रेन के सदर ये कोट पहनेंगे या काला कोट पहनेंगे, सादा कोट पहनेंगे, या टी शर्ट में आएंगे, अपने उसी रिवायती लिबास में आएंगे जो जंग के दौरान इन्होंने ज़ेब तन कर रखा है यूक्रेन के सदर ने, या फिर टाई भी लगाई जाएगी यूक्रेन के सदर की जानिब से। मैं आपको ये मनाजिर दिखा रहा हूँ, ये अभी रिसेंट मनाजिर हैं। यूक्रेन के सदर वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं और व्हाइट हाउस के करीब
ایک ہوٹل کے اندر ان کی جو امریکہ کے نمائندے خصوصی ہیں جو جنرل کیتھ کیلاگ ہیں ان سے یوکرین کے صدر کی ملاقات ہوئی. تو یہاں پر یوکرین کے صدر کی آپ ڈریسنگ دیکھ لیں کہ یوکرین کے صدر نے بڑی کالج کے لڑکوں والی جو ٹی شرٹ ہے وہ یوکرین کے صدر نے پہن رکھی ہے. تو یہاں پر یوکرین کے صدر نے اگر یہ لباس زیب تن کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وائٹ ہاؤس یا اوول آفس بھی یوکرین کے صدر جو ہے وہ اسی ڈریسنگ میں جائیں گے. تھوڑا بہت یوکرین کی ڈریسنگ جو ہے اس میں تبدیلی، یوکرین کے صدر کی ڈریسنگ میں تبدیلی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو نیدرلینڈز کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات تھی تو وہاں پر بھی جو ولادیمر زیلنسکی ہیں انہوں نے ڈریس کوڈ کو فالو کیا تھا. اچھا، اس سے ہٹ کر یہ جو ڈریس کوڈ ہے، پینٹ کوٹ ٹائی کی بحث ہے، اس سے ہٹ کر میں آپ کو بتا دوں کہ اس دورے سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ کنڈیشنز سیٹ کی ہیں اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ لکھا کہ جو نان نیگوشیبلز ہیں وہ یہ ہیں کہ نیٹو کو یوکرین جوائن نہیں کرے گا. تو مجھے اس چیز پر یعنی کہ قائل کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ یوکرین کا نیٹو کا راستہ، نیٹو جو ہے وہ اوپن فار آل ہے. تو اس بات کو نہ چھیڑنا تو بہتر ہے. دوسرا، کرائمیا کو اوباما کے دور میں پوٹن نے کنٹرول کیا تھا تو کرائمیا جو ہے وہ بات پرانی ہو گئی. تو کرائمیا والی بات بھی یہاں پر اوول آفس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ لکھا کہ یہ دو جو چیزیں ہیں ان پر بات نہیں کی جا سکتی اور ان پر بات کرنے سے گریز کرنے کا ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر کو بھی اور یورپین لیڈرز کو بھی کہا ہے. میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ یوکرین کے صدر اور یورپین لیڈرز کو ان نکات پر بھی اعتراض ہے کہ کرائمیا جو کہ رشیا نے 2014 میں کنٹرول کیا تھا اس کو تسلیم کرنے کا اگر کہا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور کہا بھی جا رہا ہے پوٹن کی جانب سے کہا گیا کہ کرائمیا کو تسلیم کر لو، بدلے میں کچھ علاقے یا پھر کچھ چھوٹ میں تمہیں دے دوں گا اگر تم نے کرائمیا کو تسلیم کر لیا. تو یوکرین کے صدر کرائمیا کو بھی تسلیم نہیں کریں گے اور یورپین لیڈرز بھی تسلیم نہیں کریں گے. نیٹو کا راستہ، یہ تو نیٹو کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ نیٹو کو کوئی بھی یورپین کنٹری جو ہے نارتھ اٹلانٹک کنٹری وہ نیٹو کو جوائن کر سکتا ہے. نیٹو اوپن ہے تمام کے تمام کنٹریز کے لیے بشرطے کہ وہ نیٹو کے ریکوائرمنٹس پر پورا اترتا ہو. تو نیٹو کی ہی خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہے. تو یورپین کنٹریز اس نقطے کے بھی خلاف ہیں کہ یورپین یونین ہو یا پھر نیٹو کا الائنس ہو یوکرین کے لیے اوپن ہونا چاہیے اور ولادیمر پوٹن جو ہے وہ پریشرائز نہیں کر سکتا. اس کو کوئی ویٹو پاور پوٹن کے پاس نہیں ہے کہ کون نیٹو کو جوائن کر سکتا ہے، کون نیٹو کو جوائن نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں نکات کو لے کر یورپین کنٹریز جو ہیں وہ بات کرنے کی کوشش کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ سے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو دورے وائٹ ہاؤس سے پہلے ہی ان کو ٹروتھ سوشل کے اوپر منع کر دیا کہ ان دونوں نکات پر بات نہیں کی جائے گی. اچھا، جو فیس دی نیشن کی اینکر ہیں انہوں نے مارکو روبیو سے یہ پوچھا کہ اچھا اس پر بھی بات نہیں کی جائے گی، اس پر بھی بات نہیں کی جائے گی کیونکہ پوٹن نے منع کیا ہے، کیا روس کے حملوں پر بات کی جائے گی؟ جو اس دورے سے قبل روس کے تابڑ توڑ حملے جو یوکرین کے اوپر رپورٹ ہو رہے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں مناظر. خارکیو ریجن پر روس کا بہت بڑا حملہ رپورٹ ہوا. یوکرین کے صدر ولادیمر زیلنسکی نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یہ مناظر شیئر کی اور ایک بہت بڑا مضمون لکھا کہ دیکھ لو کہ جنگ بندی مذاکرات یا پھر پیس نیگوشیشن سے پہلے رشیا کی یہ حرکتیں بتا رہی ہیں کہ رشیا اس جنگ کو کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہتا. 7 ہلاکتیں یوکرین کے صدر نے لکھا اور 20 سے زیادہ زخمی خارکیو ریجن کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. خارکیو کے علاوہ روس نے یوکرین کے دیگر ریجنز کو بھی ٹارگٹ کیا ہے جن میں سے ایک ریجن ہے اوڈیسا. اور اوڈیسا کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ روس کی جانب سے آذربائیجان کی جو آئل کمپنی ہے سوکر اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہ 1 مہینے کے دوران کوئی دوسری مرتبہ ہے کہ آذربائیجان کی آئل کمپنی سوکر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے روس کی جانب سے. 3-3.5 سال کے درمیان روس نے کبھی بھی اس طرح کا حملہ رپورٹ نہیں ہوا کہ روس نے آذربائیجان کی سوکر جو آئل کمپنی ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہو. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ 1 مہینے میں 2 حملے اور وہ بھی تگڑے قسم کے حملے سوکر کے اوپر روس کے رپورٹ ہوئے ہیں. اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں جو نگورنو قرباخ کا تنازعہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نام انہوں نے یوں کہہ لیں کہ کر دیا. وہ تنازعہ جس کو بند کرنے میں پوٹن نے بہت زیادہ کردار ادا کیا تھا. نہ صرف انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کیا بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تقریباً 100 سالوں کے لیے لا کر
कॉकसस रीजन के अंदर बिठा दिया अमेरिका को, यानी कि नेटो को, यानी कि इसराइल को। तो इस बात पर, इस माहदे पर न सिर्फ रशिया बल्कि ईरान को भी एतराज है। तो रशिया के इस एग्रेशन की वजह जाहिर है कि यही है। और ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर कबल आर्मीनिया पहुंचे हैं। आर्मीनिया के वजीर आजम निकोल पशिन्यान से मसूद पेजेश्कियान मुलाकात करेंगे और जाहिर है कि अपने कंसर्न जाहिर करेंगे। इस खित्ते के अंदर इसराइल की मौजूदगी को लेकर ईरान को बहुत ज़्यादा एतराज़ है और अमेरिका की मौजूदगी जो है वो ना सिर्फ ईरान बल्कि रूस के लिए भी एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। तो इस तरफ से ईरान और उस तरफ से रशिया अज़रबैजान और आर्मीनिया को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने लगा है। ना सिर्फ ये हमले, जो रशिया के हमले रिपोर्ट हुए यूक्रेन के अंदर, अज़रबैजान की ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ से जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो भी ईरान की जानिब से आर्मीनिया पर, क्योंकि आर्मीनिया जो है वो ईरान का इत्तेहादी है, रूस का तो बहुत करीबी इत्तेहादी है, CSTO का मेंबर है। तो इस माहिदे को रिवर्स करने के लिए ईरान और रूस की जानिब से अज़रबैजान और आर्मीनिया के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है। यानी कि फैसला कुन मराहिल में ये जो जंग है ये फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और इसका पहला राउंड जो है वो अब से कुछ देर के बाद व्हाइट हाउस के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। अब ये यूरोपियन कंट्रीज और यूक्रेन का मूड मैंने आपको बता दिया। मुझे नहीं लगता कि ये डोनाल्ड ट्रंप की कंडीशंस पर ये इस जंग को बंद करने के लिए तैयार होंगे। और जिस तरह के मनाजिर हमने पहले ओवल ऑफिस के अंदर देखे, तो उस तरह के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं जितने ज़्यादा इनके दरमियान इख्तलाफात हैं। और इस मुलाकात से कबल जिस तरह की कंडीशन सेट की जा रही हैं, तो इन कंडीशंस के साथ ये मुलाकात अब क्या रुख लेगी और इस मुलाकात के बाद रूस और यूक्रेन जंग क्या करवट लेगी, नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स दूंगा इस मुलाकात के हवाले से। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।